किञ्चिदन्तराय विहितां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति यर्हि वाव च राजन् स राजपुत्रः प्रियव्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्ज सारसावगरत परमार्थ सत्त्व ब्रह्मसत्रेण दाखे दाखेश्च बाणो अवनीतलपरिपालनाय प्रवरं। हे राजन, तुमे ठीक कहूच। जहाँकर चित्त परवर्ती पवित्र कृति श्रीहरि परम धुर चरण कमल मकरंद रसरे मजी जाए। जिते बाधा विघ्न आसिले ओ जेते प्रतिबंधक ठिया हेले मध्य परमहंस मानकर प्रिय श्री वासुदेव भगवानंकर चरित्र श्रवण रूपी परम कल्याणमयी मार्ग से प्रायतः छाड़ती नहीं। हे राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़ भगवत भक्त थिले। नारदंकर चरण सेवा करिवारु तांकु सहजरे परमार्थ तत्व बोध हो जाइतिला। से ब्रह्मसत्र दीक्षा निरंतर ब्रह्माभ्यास करी जीवन कटाई देवार दीक्षा नेबाकु जाउथिले। सेतिक बेले तांकर पिता स्वयंभू मनु देखिले जे पुत्र शास्त्र मानकर वर्णित थिबा पृथ्वी पालन सकल गुण संपूर्ण हो गलानी। तेणु से तांकु राज्य शासन करने को आज्ञा देगले। किंतु प्रियव्रत तो अखंड समाधि योग द्वारा निजर सकल इंद्रिय और सब क्रिया भगवान वासुदेवंकर चरण समर्पण कर सारी पिता आज्ञा लंघन करने अनुचित बोली जानी से कहले मु राज्याधिकार पाईगले मोर आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच द्वारा अमृत राज्य कुटुंबा चिंतार छंदी होगले मु परमार्थ को प्राय भूलीजी। एपरी भावी से पिता प्रस्ताव राजी हले नहीं। किए प्रियव्रत गुणागणकांत भाजनतया सुपितृपावमंत्रितो भगवती वासुदेव एवा व्यवधान समाधि जोगेन समावेशी तसकल कारक क्रिया नैवाभ्यनन्दत् यद्यपि तदप्रत्यात्मातव्यं तद्धीकरण आत्मनो न्यासदेवी पराभवनिषेवनुषिणम्। तेणु से कहते एत सब जब रही सी तेणु जेहेतु सी श्रीहरि पाखर मन देते से माया बंधन ताको एतटा ये कलानी से भजन साधन रहीकि निज युक्त वैराग्य रूप रहीकि से भगवत चिंतन कले ता सहित कौन राज्य भी चढ़ेले नहीं। यही गुणमय सृष्टि किपरि विस्तार हो बोली आदिदेव स्वयंभू ब्रह्मा तो निरंतर चिंता करुता से तो संसार सब जीव मान अभिप्राय जापारती। तेणु प्रियव्रतर एभली मति देखी से मूर्तिमंत चलीदेवे ओ मरीच आदि महर्षि मानू साथी धरी निज लोकरू ओह्लाई आसिले। से ओह्लाई थिबा बेले आकाश रे विभिन्न स्थान रे विमान रूढ़ चंद्रादि देवता माने तांको पूजा कले। बाटरे
ସିଦ୍ଧ ସିନ୍ଧ ଗନ୍ଧର୍ବ ସାଧ୍ୟ ଚାରଣ ଓ ମୁନିମାନଙ୍କର ଚାରଣ ମୁନିମାନଙ୍କର ଦଳ 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 ହୋଇ ଆସି ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ପାଇ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ସାକ୍ଷାତ ନକ୍ଷତ୍ରପତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମାନ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ଉପଦେଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କର ବାହନ ହଂସକୁ ଦେଖି ନାରଦ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ସେଠାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁ ଓ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏପରିକି ତ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ମଧୁର ବାକ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ତାଙ୍କର ଅବତାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାପରେ ଆଦିପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଶ୍ରୁତି ହାସ୍ୟପୂର୍ବକ ସେହି ସଦୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ହେଲା କଥା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ନାରଦ ଆଦି ସବୁ ଋଷିମାନେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ କୃପା କରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧି କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗତ ରାସ୍ତାରେ ପଶିଲେ। ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ରାଜା ଆଜି ସେ ତ ବିଷୟକୁ ଆସିଲେ, ଏକ ତ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ବିଷୟ ମୁକ୍ତ ହେଇକି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଅଣାଗଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି କେମିତି ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ସେଟା କହିଲେ। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ରାଜୁତି ସମୟରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମୋର ଗତାଗତି ହେଲା। ସାଧୁ ବାରମ୍ବାର ଗୃହସ୍ଥ ଘରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଗଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଦର ସତ୍କାର କଲା ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲା। ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସମୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ତାର ଘର ଦ୍ୱାରା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲର ଭଜନ କରି ଭଗବତ ପାଦପଦ୍ମ ଲାଭ କରିଦେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ